शुभ सकाळ बंधुगण जय जगन्नाथ ओडिया एक्सक्लूसिव चैनल को आपण को स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर मुख्य समाचार गुड़िक कौन रही। आजिर मुख्य समाचार रही ईरान उपरे आक्रमण कले परिणाम भयंकर हेब बोली अमेरिका को चेतावनी देला एही मुसलमान राष्ट्र। पेंशन विथहोल्ड राज्यर 20 लाख लोकंकु मिलिबनी पेंशन सरकार लगाइले रोक जानतु कहीं नेले ए पदक्षेप। केबे पालन हेब मकर संक्रांति भूल दिन पालन कले हेब असुविधा। होटेल रे खाउथिले सावधान आसंतु जानिबा केमिति चिन्हिबे गोमांस। जानते कि आपणकर हिमोग्लोबिन केते रहिबा जरूरी जानतु केते कम होई गले एहा हृदय पई विपद। लक्ष लक्ष टीचर शिक्षक बल्ले बल्ले बढ़िला दरमा एबे प्रति मासरे मिलिबो एते टंका। भारत सहित बड़ डील ट्रम्प को बड़ झटका। आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम खबर रही। विधानसभा बढ़ी पारे 1/3 आसन बहुत नेतांकर क्यारियर रे पड़िबो पूर्णछेद। दीर्घ वर्ष पर ओडिशा राजनीति रे बड़ परिवर्तन देखा मिल पारे। विधानसभा आसन बढ़िबा नहीं मुख्यमंत्री इंगित पर नेतांठारु कर्मी शंकारे बदली जीवनी तो आमर निर्वाचन मंडली आसन हाथ छाड़ी देवेनि तो नेता एसबू भितर नुआ पीढ़ीर नेतांकर छाती खुंडेमुंटा हो गलानी। कहले एथर आमर बाट फिटिब मुख्यमंत्री बयान सितुआ ओडिशा रे राजनीतिक पारद को उष्म करिछि। शीर्ष स्तर जनापड़ी तृणमूल स्तर जाए चर्चा आसन बढ़िले आमर निर्वाचन मंडलीर भाग्य कौन हेब नेतांकर क्यारियर प्रभावित हेबनी तो एभली आशा और आशंकार 3 प्रमुख दलर नेता एवं कर्मी 2027 जनगणना पर सीमा पूर्ण निर्धारण हेले बदलीज अनेक निर्वाचन मंडलीर इतिहास और भूगोल बदलीज आसन बदलीज चेहरा किछि निर्वाचन मंडलीर विलय घटिब अनेक निर्वाचन मंडली नुआ ना नुआ रूप से जन्म नेब ठीक राजनगर पट्टामुंडई निर्वाचन मंडली भली प्राय 1/3 आसन बढ़िबा नहीं संकेत देइचंती मुख्यमंत्री। या द्वारा सुजोग अपेक्षा थिबा अनेक नुआ नेतांकर राजनीतिक एंट्री हेब। 2009 रे शेष थर पई हितला सीमा पूर्ण निर्धारण या पूर्णांग नथिले मध्य अति प्रभावी हितला या जरिया रे बलशाली हितला बीजेडी प्रभाव हरैतला बीजेपी। तेणु आगक हेबाकु थिबा सीमा पूर्ण निर्धारण 3 राजनीतिक दल सहित नेतांकर चिंता बढ़ाई देछि। कारण भागमाप भूल हेले हाथरू चलीजिव आसन। भौगोलिक एवं जनसंख्या आधार में प्रस्तुत हेब नुआ निर्वाचन मंडली। गंजाम मयूरभंज सुंदरगढ़ संबलपुर कटक कोरापुट बलांगीर केउंझर बालेश्वर कंधमाल खोर्धा भली अनेक जिले में नुआ निर्वाचन मंडली जन्म नेब। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर कौन रही। ईरान उपरे आक्रमण कले परिणाम भयंकर हेब बोली अमेरिका को धमक मिली एही मुसलमान राष्ट्र। ईरान और अमेरिका भितर जारी विवाद भितर पश्चिम एसीय देश कतर मंगलवार अमेरिका को चेतावनी देछि। से कहि जदि अमेरिका तार पड़ोसी देश उपरे आक्रमण करे तेबे फलाफल विनाशकारी हेब। दोहारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रे कतर वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र माजेद अल अंसारी कहिसंती आमे जानिछु कौनसी विवाद विनाशकारी परिणाम आनीदेव। तेणु आमको जेतिकी हेब सेतिकी याठारु दूरी रहिबा दरकार। ईरान एवं अमेरिका विवाद भितर कतर पक्षर यह चेतावनी दि जाइए। गत वर्ष जून रे जिते अमेरिका ईरान परमाणु बोमा केन्द्र उपर आक्रमण करथिला सेतेबेले यार जवाब रे ईरान कतर रे थिबा अमेरिकीय अल उमीद सामरिक अड्डा को टार्गेट करथिला। सेतबेले दोहा निज अंचल रे होइथिबा आक्रमण फायदा उठाई वाशिंगटन एवं तेहरान भितर अस्तविरति रे साहाय्य करथिला। कतर को भय रही जदि अमेरिका पुणी थे ईरान पर आक्रमण करे एवं पुणी ईरान कतर रे सामरिक अड्डा को टार्गेट करे तेबे यह तापाई विपद आणिबो। उल्लेखनीय जे ईरान वर्तमान विरोध प्रदर्शन निआरे जळुछि। एही हिंस्र प्रदर्शन रे एपर्यंत 2000 लोकंकर मृत्यु होई सारलाणी। यही सुरक्षाकर्मी एवं साधारण लोक रही। या भितर व्हाइट हाउस सोमवार दोहराई अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रदर्शनकारी कार्यानुष्ठान पाई ईरान उपर एयर स्ट्राइक करिवार विचार करुछि। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर कौन रही।
पेंशन विथहोल्ड राज्यर 20 लाख लोकंकु मिलिबनी आउ पेंशन सरकार लगाइले रोक। जदि आपण जड़े पेंशनभोगी एवं मासिक पेंशन पाउछंती तेबे एही खबर आपणक पई 20 लाख रु अधिक पेंशन हिताधिकारी को एक बड़ झटका लगी। सरकार पेंशन उपरे स्थगितता माने पेंशन बन राजस्थान लागू करछंती, जहाँ समस्त को चिंतार पकाई। प्रकृतर राजस्थान रे 71 लाख रु अधिक पेंशन हिताधिकारी अछंती। एमानंक मध्यरु 20 लाख रु अधिक एवं एपर्यंत सेमानंकर भेरिफिकेशन कराई नांती। विभाग एही व्यक्ति मानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। जेतेबेले भेरिफिकेशन शेष होइनी तो सरकार सेमानंकर पेंशन बंद कर दैछंती। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग स्पष्ट भाव कहिछि जे जांचर शेष तारीख डिसेम्बर 31, 2025 थिला। तेणु अनेक लोक बायोमेट्रिक किंबा फेस रिकग्निशन माध्यम जांच प्रक्रिया समय सीमा मध्य समाप्त करिवारे विफल होइतिले। तेणु जनवरी 2026 रु सेमानंकर पेंशन को अस्थायी भाव स्थगित करा जायछि। तथापि सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हिताधिकारी को परामर्श दैछि जे सेमाने यथाशीघ्र संपृक्त कार्यालय को जाई किंबा ई मित्र माध्यम ऑनलाइन रे सेमानंकर जांच समाप्त करंतु, जहा द्वारा सेमानंकर पेंशन पुनरारंभ हो परिबो। लक्ष्य रही जे योजना रे संपूर्ण स्वच्छता बजाय रखिबा। उद्देश्य हेउछि ठक किंबा अयोग्य व्यक्ति को बाहर करिबा, केवल आवश्यक लोक को समयानुसार लाभ जोगाइबा निश्चित करिबा सरकारଙ୍କର उद्देश्य यह थिला। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग कहिछि जे लोकमानଙ୍କର भेरिफिकेशन सरिया परे सेमानଙ୍କର विचाराधीन पेंशन बंटन करा जिवो। ठके एवं दुर्नीति को रोकिया पई एही विभाग एही पदक्षेप नेछि। आसंत नजर पकाइबा परवर्ती खबर कौन रही। केबे पालन हेब मकर संक्रांति? भूल दिन पालन कले कौन हम? 14 रे पालन हेबनी मकर संक्रांति। भारत में पर्वपर्वाणी तारीख को नहीं प्रायतः द्वंद्व देखा जाए एवं यही वर्ष मकर संक्रांति 2026 सामान परिस्थितिर सम्मुखीन होउछि। ज्योतिष मैंने विश्वास करते जे यही वर्ष जनवरी 15 तारीख में मकर संक्रांति पालन करने अधिक अनुकूल बोली विवेचना करा जाए। किंतु यह कहीं या पछरे दुईटी प्रमुख ज्योतिष कारण रही। सहित 23 वर्ष पर एक विरल संजोग घटी। सूर्य गोचर एवं पूर्णकाल समय ज्योतिष अनुसार सूर्य धनु राशि छाड़ी मकर राशि रे प्रवेश कले मकर संक्रांति पालन कराए। 2026 रे सूर्य जनवरी 14 तारीख दिन अपराह्न 3:13 रे मकर संक्रांति प्रवेश करिवो। शास्त्र उल्लेख रही जे यदि संक्रांति मध्याह्न पर माने सूर्यास्त निकट में हुए तेबे पुण्यकाल एवं दान एक स्थान करिवार सर्वोत्तम समय होउछि परदिन सूर्योदय समय। यही कारण जनवरी 15 तारीख में मकर संक्रांति पालन करने शास्त्र अनुसार उपयुक्त बोली विवेचना करा जाए। हिंदू धर्म में सूर्योदय समय उदय तिथि अर्थात सूर्योदय समय देखा जाउथिबा तिथिर विशेष गुरुत्व रही। जनवरी 14 तारीख मध्याह्न सूर्यंकर राशि परिवर्तन होउथिबारु जनवरी 15 तारीख सकाळे सूर्य उदय होगा पर ही संक्रांति तिथि कार्यकारी हेब। यही उदय तिथि जो देशर अधिकांश स्थान में जनवरी 15 तारीख में पवित्र स्नान सूर्य अर्घ एवं दान करा जिवो। यही वर्ष मकर संक्रांति तिथि सहित एक अत्यंत आकर्षणीय तथ्य जड़ित सठिला एकादशी जनवरी 14 तारीख पड़े। ज्योतिष गणना दर्शाए जे यही एक संजोग शेष थर प्राय 23 वर्ष पूर्व 2003 मसीह घटी। भात मसूर खेचड़ी मुख्यतः मकर संक्रांति कहुए। यही दिन पिलामाने गुड़ी उड़ाती। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर कौन रही। भूल रे होटेल रे खाई दौना तो गो मांस जानी रखु किभली जानवे गाई एवं अन्य मांस मध्य पार्थक्य। विशेषकर जितेबाला गाई एवं महिषी मांस कथा आसे यही प्रसंग केवल स्वाद पर्यंत सीमित नुहे बरं आईनगत धार्मिक एवं स्वास्थ्य समस्या सहित जड़ित। जदिव दुईटी मांस सामान देखा जाए वैज्ञानिक गवेषणा एवं विशेषज्ञ फलाफल से अनेक स्पष्ट पार्थक्य प्रकाश करिछि, जहाकू साधारण लोक मध्य सहजरे चिन्हिदेबे। रंग पार्थक्य रहुछि मुख्य पार्थक्य। गाईर मांस लाल बादामी रंगर न होई उज्जवल चेरी लाल परी देखा जाए। महिषी मांस साधारणतः गाढ़ लाल बा लाल बादामी रंगर होइथाए, जेतेबेले गाई मांस उज्जवल चेरी लाल परी देखा जाए। मन रखंतु उज्जवल चेरी लाल परी देखा जाए। महिषी मांस रे चर्बी कम थिबा सहित गो मांस रे अधिक चर्बी थाए, जहाँकि मांस उपरे धला धार भाव देखा जाए, जहाँकू मार्बेलिंग बोली कह जाए। यही अधिक मार्बेलिंग रांधिबा परे गो मांस को नरम करिथाए।
ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାଂସ ଗାଈ କିମ୍ବା ମହିଷର କି ନୁହଁ ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପରେ DNA ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚର୍ବି ପ୍ରୋଫାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଭିଜ୍ଞ ଖାଦ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ, ଚର୍ବି ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଆଧାରରେ ସାଧାରଣତଃ ପାରମ୍ପରିକ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କେତେ ରହିବା ଜରୁରୀ? ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ରହିଗଲେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ। ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ସଠିକ୍ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶରୀର ସାରା ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅଭାବ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଅଭାବ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମିନେସୋଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର କମ୍ ଥିବା ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ହୃଦଘାତ ରୋଗୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳନାରେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଯାହାକୁ ହୃଦଘାତର ଧମନୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର କମ୍ ଥିବା ହୃଦ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କମ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବା ଥକାପଣ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ 12 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଡିଏଲ୍ରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ତର 13 ଡିଏଲ୍ରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ କରିବେ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯାଞ୍ଚ କର। ଲୌହ, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟିଚର ସାଲାରୀ ହାଇକ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ। ବଢ଼ିଲା ଦରମା, ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଏତେ ଟଙ୍କା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସ୍କେଲ୍ ହେଲା ମଞ୍ଜୁର। ଆଜି ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖବର ଆଣିଛି। ପ୍ରଥମ ଖବର ରହିଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, MP ଟିଚର ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 2.3 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ 4ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସନ୍ଦିପାଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 200ଟି ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 36,060 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉପହାର ଏପରି ରହିଛି। ରାଜଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନପୁରା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 396 କୋଟି, ରାଇସେନ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲତାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 115 କୋଟି ଏବଂ ରାଇସେନ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଣ୍ଣ ଜଳସେଚନ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ 386 କୋଟି ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ସହିତ ବଡ଼ ଡିଲ୍, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଝଟକା। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ EU ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଏବେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରି ମନେ ରହୁଛି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ଚ୍ୟାନେଲର ଫ୍ରେଡରିଚ୍ ମର୍ଜ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଛି। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭାବେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମର୍ଜ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଜର୍ମାନ ସହକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଚାନ୍ସେଲର ମର୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେବ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭରେ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଚାନ୍ସେଲର ମର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସଂରକ୍ଷଣବାଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ସିଧାସଳଖ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ନାମ ନେଇନଥିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ରୁଷିଆ ତେଲ କ୍ରୟ ନେଇ ଆମେରିକାର ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଚୀନର କଟକଣା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ଗତ ବର୍ଷ ଚୀନର ରପ୍ତାନି କଟକଣା ଏବଂ ଆମେରିକା ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭାବ ଜର୍ମାନୀ କାର୍ ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତ ପରିବେଶରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ମଜବୁତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। धन्यवाद। आपण देखुछंती ओडिया न्यूज एक्सक्लूसिव।